Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Satrio Pratama Dirgantoro dari S1 Teknik Mesin Universitas Pamulang. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris teknik yaitu passive voice dan active voice. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian active voice dan passive voice. Yang pertama, active voice adalah kalimat yang mana subjeknya berhubungan langsung dengan verb atau kata kerja dengan bertindak sebagai pelaku aksi. Dalam bahasa Inggris, active voice biasanya memiliki nada yang kuat dan jelas. Contohnya, the teachers count the student. Guru itu menghitung muridnya. Cats adore fish. Kucing suka ikan. Nah, yang kedua, passive voice adalah kalimat yang mana subjek kalimatnya tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi sebagai receiver of action, dan aksi ditindaklanjuti oleh agent lain, atau sebagai doer of action, yang dapat disebutkan ataupun tidak. Jika contoh active voice di atas dirubah menjadi passive voice, maka susunan kalimatnya akan menjadi seperti berikut. The student count by the teacher. Murid itu dihitung oleh guru. Fish are adored by cats. Ikan disukai kucing. Selanjutnya setelah kita membahas mengenai pengertian passive voice dan active voice, selanjutnya yang terpenting adalah rumus active voice dan passive voice. Active dan passive voice disusun sesuai dengan masing-masing tenses yang digunakan. Rumusnya bisa kita lihat di bawah ini. Jika kita bertemu active voice-nya simple present tense dengan rumus subject plus verb 1 is or es, maka passive voice-nya rumusnya akan berubah menjadi subject plus is mr plus verb 3 plus by plus object. Contohnya, ini active voice-nya. Moni reads a lot of books. Moni membaca banyak buku. Lalu berubah passive voice-nya menjadi the book is read by Moni. Buku itu dibaca oleh Moni. Contoh kedua, present continuous tense. Jika kita bertemu active voice-nya present continuous tense dengan rumus subject plus is mr plus verb ing plus object, maka berubah untuk passive voice-nya rumusnya menjadi subject plus is mr being plus verb 3 plus by plus object. Contohnya, I'm reading a novel. Saya sedang membaca sebuah novel. Lalu passive voice-nya berubah menjadi novel is being read by me. Novel sedang dibaca oleh saya. Lalu tensi selanjutnya, present perfect tense. Jika kita ketemu active voice, present perfect tense dengan susunan rumus seperti subject plus have or has plus verb 3 plus object, maka passive voice-nya berubah menjadi subject plus have plus has been plus verb 3 plus object. Contohnya, ini aktifnya. I have eaten sushi for 2 days. Saya sudah makan sushi selama 2 hari. Lalu passive voice-nya berubah menjadi sushi has been eaten by me for 2 days. Sushi telah dimakan oleh saya selama 2 hari. Nah, contoh keempat tensesnya. Present perfect continuous tense. Nah, jika kita melihat active voice dengan jenis tenses present perfect continuous tense dengan rumus subject plus have or has been plus verb ing plus object, maka passive voice-nya menjadi subject plus have or has been being plus verb 3 plus object. Contohnya, Julie has been reading the book for
3 hours. Julie telah membaca buku itu selama 3 jam. Ini active voice-nya. Lalu berubah passive voice-nya menjadi that book has been being read by 3 hours by Julie. Buku itu telah dibaca selama 3 jam oleh Julie. Lalu tenses kelima, simple past tense. Jika teman-teman bertemu active voice dengan tenses simple past tense, yaitu dengan rumus subject plus verb to plus object, maka passive voice-nya memiliki rumus seperti subject plus was or were plus verb 3 plus object. Contoh, I visit the zoo yesterday. Saya mengunjungi kebun binatang kemarin. The zoo was visited by me yesterday. Kebun binatang dikunjungi oleh saya kemarin. Nah, selanjutnya tenses ke-6. Past continuous tense. Jika teman-teman bertemu active voice-nya dengan tenses past continuous tense dengan rumus subject plus was or were plus verb ing plus object, maka passive voice-nya berubah menjadi subject plus was or were being plus verb 3 plus object. Contohnya, Susie was cooking the rice yesterday. Susie sedang memasak nasi kemarin. Lalu passive voice berubah menjadi the rice was being cooked by Susie yesterday. Nasi sedang dimasak oleh Susie kemarin. Nah, selanjutnya tenses yang ke-7, past perfect tense. Jika teman-teman bertemu active voice yang menggunakan tenses past perfect tense dengan rumus subject plus had plus verb 3 plus object, maka passive voice-nya harus berubah menjadi subject plus had been plus verb 3 plus object. Contohnya, we had saved your money. Kami telah menyimpan uang kamu. Lalu passive voice-nya berubah menjadi your money had been saved by us. Uang kamu telah disimpan oleh kami. Nah, selanjutnya tenses yang ke-8. Past perfect continuous tense. Jika kita bertemu active voice-nya menggunakan past perfect continuous tense dengan rumus subject plus had been plus verb ing plus object, maka passive voice-nya akan berubah menjadi subject plus had been being plus verb 3 plus object. Contoh, he had been buying me a ring. Dia telah membelikanku cincin. Ini adalah active voice-nya. Lalu passive voice-nya berubah menjadi the ring had been being bought for me by him. Cincin itu telah dibeli untukku olehnya. Lalu selanjutnya adalah simple future tense. Active voice-nya, jika kita bertemu active voice dengan tenses simple future tense dengan rumus subject plus will plus verb 1 plus object, maka passive voice-nya harus dirubah menjadi subject plus will be plus verb 3 plus object. Contohnya, Tata will buy a new sneakers. Tata akan membeli sepatu kets baru. Lalu passive voice-nya berubah menjadi the new sneakers will be bought by Tata. Sepatu kets baru itu akan dibeli Tata. Nah, selanjutnya, jika kita bertemu dengan tenses future continuous tense, untuk active voice-nya dengan rumus subject plus will be plus verb ing plus object, maka passive voice-nya harus berubah menjadi subject plus will be being plus verb 3 plus object. Contohnya, Father will be drinking the coffee ice. Ayah akan meminum es kopi. The coffee ice will be being drunk by father. Es kopi akan diminum oleh ayah. Ini adalah passive voice-nya, mengikuti rumus seperti ini. Lalu selanjutnya tenses future perfect tense.
Nah, jika kita bertemu active voice dengan tenses future perfect tense dengan rumus subject plus will have plus verb 3 plus object, maka passive voice-nya harus berubah menjadi subject plus will have been plus verb 3 plus object. Contoh, my sister will have borrowed my dictionary. Kakakku akan meminjam kamusku. Nah, akan berubah passive voice-nya menjadi my dictionary will have been borrowed by my sister. Kamusku akan telah dipinjam oleh kakakku. Nah, lalu selanjutnya tensesnya future perfect continuous tense. Jika kita bertemu active voice dengan tenses future perfect continuous tense dengan rumus subject plus will have been plus verb ing plus object, maka passive voice-nya akan berubah menjadi subject plus will have been being plus verb 3 plus object. Contoh, I will have been writing news. Aku akan menulis berita. Lalu passive voice-nya harus berubah menjadi the news will have been being written by me. Berita itu akan ditulis olehku. Lalu tenses selanjutnya simple past future. Jika kita bertemu active voice dengan tenses simple past future, maka rumus yang ada adalah subject plus would plus verb 1 plus object. Lalu passive voice-nya harus dirubah menjadi rumus subject plus would be plus verb 3 plus object. Contoh, she would finish the task in a hour. Dia akan menyelesaikan tugas tersebut dalam 1 jam. The task would be finished by her in an hour. Tugas itu akan diselesaikan oleh dia dalam waktu 1 jam. Ini adalah passive voice-nya. Lalu, tense selanjutnya adalah past future continuous tense. Jika kita bertemu active voice dengan tenses past future continuous tense dengan rumus subject plus would be plus verb ing plus object, maka passive voice-nya harus menjadi subject plus would be being plus verb 3 plus object. Contoh, he would be playing the piano. Dia akan bermain piano. The piano would be being played by him. Piano akan dimainkan oleh dia. Ini adalah passive voice-nya. Nah, ini selanjutnya tinggal ini ya teman-teman rumus yang terakhir, yaitu past future perfect tense. Jika teman-teman bertemu active voice dengan tenses past future perfect tense, kita bisa lihat rumusnya subject plus would have plus verb 3 plus object. Maka passive voice-nya harus dirubah menjadi subject plus would have been plus verb 3 plus object. Contohnya, Erika would have bought the books last month. Erika akan membeli buku-buku itu bulan lalu. Lalu passive voice-nya berubah menjadi the books would have been bought by Erika last month. Buku-buku itu akan dibeli Erika bulan lalu. Lalu selanjutnya past future perfect continuous tense. Nah, jika teman-teman bertemu active voice dengan menggunakan tenses past future perfect continuous tense dengan rumus subject plus would have been plus verb ing plus object, maka passive voice-nya harus dirubah menjadi subject plus would have been being plus verb 3 plus object. Contoh, we would have been loving him. Kami akan mencintainya. Ini adalah active voice. Passive voice-nya berubah menjadi he would have been being loved by us. Dia akan dicintai oleh kita. Ini adalah passive voice-nya. Nah, demikianlah penjelasan saya teman-teman untuk pelajaran bahasa Inggris teknik dengan materi passive voice dan active voice. Semoga pembelajaran ini sangat berguna bagi kita semua dan mohon maaf jika saya masih ada kesalahan, kata-kata maupun materi yang saya jelaskan. Pesan saya adalah satu, tolong pelajari dan hafalkan rumus-rumus dari active voice
dan passive voice, karena itu sangat membantu bagi kita untuk mengubah active voice menjadi passive voice. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman atas video ini. Terima kasih. Thank you.